Bagi from Jakarta. कल मैं बाली से फ्लाई करके आई केम टू Jakarta. यहाँ आने का एक ही कारण था कि Prambanan टेम्पल काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है ये, एज यू कैन अंडरस्टैंड. एंड एन अर्थक्वेक, तो आई थिंक वहाँ पे जो मूड ऑफ हुआ वो यहाँ पर आते आते इट इज़ गॉन नाउ, बिकॉज लुक एट दिस. ओह वाओ. तो मैंने सोचा जकार्ता घूम लेता हूँ, क्योंकि कल रात में मैं आया और चाचा के सो गया. तो अभी मैं ओल्ड जकार्ता में हूँ, इसका यहाँ पे ये ओल्ड जकार्ता म्यूज़ियम है. एंड हेलो हेलो 45,000 free. No. 45,000 one. And this? Any. Oh, okay. Very. With me? Selfie. With me? Yes. Okay. Okay, with me too. Okay. Makasih. Selfie with me. With my camera. No. Okay. कुछ होता है. Okay. मोहब्बत है. Okay. Excuse me, national monument is this side? Yes. National monument, entrance? Monument Nacional? Yes, entrance? Here? Yeah. Okay. Thank you, terima kasih. Jangan vlog. Aku orangnya di Pademangan. Nggak tahu. Dia Mister. Halo Mister. Hello.